Olha nós aí outra vez, voltamos, demos uma sumida, mas estamos de volta. Cadê a equipe? Boa tarde a todos e agora nós está diferente. LA Noire. A Rockstar não quer lançar o... Fica enrolar na gente, a gente vai pro LA Noire. Da Rockstar também, ninguém entende nada. Vamos ser o investigador Phelps. Olha lá. A city on the verge of greatness. Any type of city, based not on the man, but on the automobile, the car. Já tem uma legenda em português, né, pra dar uma moral pra equipe. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. É top, é da hora. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. Deixa eu colocar aqui o celular pra carregar. Cara, o pior que é o seguinte, né, mano? Pra me responder eu vou precisar do celular. The city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. O celular pra responder os bagulho do jogo aqui, que esse jogo é do caralho. The city of pioneers. Vamos ver se o carregador vai. Tem que fazer uma. Tem uma gambiarra. Chegou ou não? Chegou, hein? A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling car 14 Adam. 14 Adam, come in. Policial Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective. An ambulance shooting is 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniformed assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We got places to be. Happy hunting. This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Amarelo? 2 heads are always better than 1. Pela regra, né? Tá uma regra não, sei lá, né? Cada coisa. Como que corre aqui? Look at this junk. Ídolo, penado, agora é um detetive.
Detetive. It's not my Tá, o job bicho to já pick tá through other barrigudo. people's trash. Canela seca e barrigudo. É, então. What have you got, Phelps? Anything? O elastiquinho dele da cabeça tá fera ainda. Como é que nós fala? I tell you, I'm jinxed. I always get landed with this crap. Jesus. Mas o exercício dele não vai passar mal, Brad. Por isso que ele faz, tá ligado? Entendeu? Ele pode comer e já fazer o treino lá e já era, não dá nada. Agora eu quero ver fazer o do penal. O penal tá com 36, você viu, ídolo? 36 no fly. É, inclinado e declinado. Com o crucifixo, tá? Faz ele e mete o crucifixo junto. Eu rasguei o peitoral, mano. Tá todo... Não meti 40 porque a Smart é foda. A Smart não tem 40 kg, mano. Aí eu já tô Não dá, Brad. Não dá, Mike. Não faz. Faz tremendo todo, tá ligado? Só que assim, eu fiz... Então... Mas, né, Brad, não é fazer com o peso, é você segurar o peso. Então, tipo, não adianta você meter carga e Pode falar. Não faz não. Eu faço com 20. Forçando, tá? Nothing significant. É. Crucifixo. É. Não, fazer bonito, certinho, segurando. É. Se o Arnold falou, né, Edu, que é o pai da academia, todo mundo respeita. Quem somos nós, réis mortais, para discordar? Foi. O próprio Ronnie Coleman falou, cara, esse cara não ia ter pra ninguém. Se fosse hoje, com os produtos que tem hoje, não ia ter pra ninguém. Olha esse peitoral dele, não ia ter pra ninguém. Olha lá, Brad, ó. Ó o penal investigando um caso, ó. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. E o prato? Maicão. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Foi. Cê é louco. Foi. É exatamente. Bem colocado. Penal do Bárbaro é por causa do Arnold, isso aí, Schwarzenegger. O Bárbaro. Conan Bárbaro. Mano, eu assisti tanto esse Conan Bárbaro quando era criança, velho. Você é louco. Passava. Porque você tá ligado, tem 3, né? Tem o Bárbaro, tem o 2 lá, eu esqueci o nome, e tem o Aniquilador. O Aniquilador, ele tá com a mina. Você já viu? E não, isso aí é o 2. O Aniquilador é que ele tá com a loira, que a loira, ela tem uma promessa dos deuses que nenhum homem vence ela. Aí os dois se enfrentam. Só que ela fica apaixonada por ele, né? Pelo Conan lá, né? Só que... Mano, é da hora. É 3 filmes do... Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. Caralho, eu tô profissional. Já tô inspecionando tudo aqui. Deixa eu ver se dá pra me colocar a legenda aqui nesse jogo. Pelo menos tem que ter uma legendinha, né, ídolo? Como que ele faz isso com nós? Aí quebra as pernas do penal, tudo em inglês, nada de legenda. E meu forte é o chinês. Capau é o melhor, ídolo. Não tem pra ninguém. Capau... Capau, tudo que ele inventa sai, né não, Brad? Tá. The gun's up on the roof, right? Fazia mesmo. So we need to find a way up.
Tem um negócio aqui, ó. Maybe if... No. O Biruta? O Biruta mas eu gostava mais do tradicional, ídolo. O Biruta era muito doido, mano. Ia. Zoava. Você viu a fome lá da fome, ele rindo da fome? Building looks vacant. A morte. Wait around all night for the super to let us in. Is there a way up from the outside? Esse aí é xarope. É o Birutão, por isso que é o Birutão. Como tem uma arma. Opa. Outra garrafa, ó. Pega. Doesn't look like anything. E os rachador? Lembra do rachador? Cucu. Cucu. Não. E ele era um rachador, ficava palmando, que brisa, né, velho? Um cigarro, tal. Hey, Cole, let's get moving. How you doing, Cole? Found it yet? Smith & Wesson, serial S71893. Two rounds fired, and instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Teve 2 disparos, então? 2 disparos. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Notebook. Eu ia falar pra ele agora, ele não foi pra escola não? Tá na hora de almoço? É verdade, aquele horário chato, né? Daqui a pouco, né? We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. E agora que tá mó fácil, né, mano? Hoje em dia, você pega... Você é louco. Então, chama a menininha, combina, leva pra casa, toca uma ideia. Então. Na nossa época tinha isso não. O bagulho era louco. Marcava e ainda tinha vez que a menina não ia, você ficava meia hora esperando. E a fila da mãe não ia, e no outro dia você tava na escola, ela com a cara de bunda.
Aí se eu... Foi isso mesmo. É isso mesmo. Não tinha telefone, não tinha nada, né, Edu? Aí você é obrigado a acreditar se era verdade ou não. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks than help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Wake up, Cole. Eu peguei a arma, peguei o negócio. O que você tá terminando aí, o que vocês vão jogar? Wake up, Cole. Achei o que corre. Fala, meu ídolo supremo. Penaldo tá aqui, agora sou investigador da NASA. Vou prender um bandido. Cadê que eu não manjei ainda? Acho que é aqui. Não. Aqui, de baixo. Que canal, Edu? Tá, é só freio de mão, já achei o freio de mão. Chegamos, ídolo Norte Central. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Por quê? Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner. Que No, isso, cara? I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? E pior que gosta mesmo. Cobra de jacaré e de filme de terror. Eu acabei no filme de terror com o homem, caralho. Faz ver com mulher, porra. Pearl grips, Cole. Filme de terror com macho. Eu gosto só de mulher. Ah, que isso, Mike. Aí tá tirando a firma.
Não é não, Bredão? Que isso, Igor? Dá uma chance. Hoje, amanhã é amanhã que é a recompensa, né, do Rivals, né? Tem que jogar, fazer a meia hora de gameplay aqui, de início do game, solucionar um caso pra galera ver se curte, se dá um like. Cadê o like do Prates? Aí, ó. Só o like do Prates aqui, do Gold pro Penaldo. Tô falando. Então, aí, ó, aí é ídolo. Eu tenho que procurar a pista do suspeito lá, né? E o nome dele tá por aqui, ó, Só que bugou a mente aqui, hein, ídolo. Achei, ó. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Aqui, Ordered ó. the gun in February 46. Want to win tonight, try to switch time. Thanks, you've been a big help. Anytime. Thanks, hard tonight. Aí, ó. Always happy to help out the LAPD. É rápido, pedir. Nem eu sei o que ele falou, ídolo. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. PAEPG. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. Você viu a batida? 2 out of every 3 Ih, cara, crimes are pensei que done on dá. Não é GTA não, Another caralho. fact from the Você Phelps quebra o. Encyclopedia of Thin Air. Você quebra as You really grades, are full. ô Prates. Sai daí, caralho. A lei tá passando. Eu tenho que ser promovido, ídolo. Eu resolvendo esse caso aqui, eu vou ser. Eles vão me promover a detetive. É, vai. Olha o penal daqui, ó. O homem da lei. Pegar o óleo, vou dar um cacete nele, tá fudido. A culpa é sua, você está largado no meio da rua. E eu cortei o dedo, Prates. Rapaz, meti uma braceta da porra agora, hein, Prates. Quase cortei, quase quebrei o carro na parede. Vou ter que dar a volta que isso aqui não vai quebrar. Me ferrei.
Esses carros eram miliares, né? É doido. Careful! Se eu não me engano. Schroeder, apartment 2. Schroeder, apartamento 2. Apartamento 2. Vamos lá, Mike. P. E atrás desse suspeito aí. Vamos dar uma voadora nele. Só pode ser esse. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn. Perdido pra ti, viu? You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. That was a very bad move, Schroeder. You start it. I'll finish it. You ready, tough guy? Gostou do combo, Prates? É eu dando um cacete no cara? Só tomei um soco só. Ralph. E eu tava querendo bater e tava apertando o quadrado esquiva, mano. Era só o X. Keep an eye on him, Ralph. Gostou do meu... Take a look around. Meu, o cara meteu o cacete no cara aqui. Deixa eu pegar meu bonezinho. Caiu? Cadê? Vai investigar aqui, ó, Prates. Vamos descobrir o que esse bandido tem aqui. Not everything here is going to be relevant. Manipulados, ó. Tá aí, beleza, não tem nada demais. Uma xícara. Don't think this is any use to us. Nem passei em português, pelo menos a legenda, né, Prates? Aí fode a firma. E esse jogo é remasterizado, mano. Os caras poderiam ter feito, né? Ter dado uma moralzinha aí, né, pai? Foi a Rockstar, né? Rockstar. Ó, a cervejinha lá, que nós achamos no beco, ó. This isn't what we're looking for. É o seguinte. Isso aqui não vai dar em nada. Tem que mexer no... I don't think so. Tem que achar as cadernetas dele, alguma coisa. Sai daí. Deixa eu ver. Tipo uma anotação. Aqui, ó. Ele abriu isso aqui, ó. Vamos ver. Ah, seu bandido. Vamos investigar. Aí, Mike. List of names and a series of numbers. Pegamos ele. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation.
or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner, and leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247, requesting. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope, or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan. 1415 Tá na pista pra cá, ó lá, né? Identify code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 here. Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger, KGPL. 14 Adam en route. Agora o bagulho ficou louco, hein, Prates, ó. O time ligou sozinha, vamos trabalhar. Ó o drift. Quase atropelei um cara. Eita porra, olha lá, ídolo. Do jeito que eu gosto, tiroteio. Weapons on the ground now. Try for the front door. Toma Keep aí. your goddamn head down. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Take it slow. Backup will be here soon. Nossa, eu tô apanhando do comando aqui, hein, Prates. LAPD, put down your weapons. The LAPD. bank is surrounded. I'm offering you a chance to... copper. Come any closer, we'll cut you in half. Põe a cara aí, põe a cara aí. Go! Stay down. Forward. Your move. Stay covered. Tem um lá em cima.
Esse aí não aparece no próximo jogo. I think we got him, Cole. Should be all clear. Esse aí já era, Pratt. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. A legenda podia ser em português, né? Pra dar uma facilitada pra equipe. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. A equipe mandando mensagem. I have to grasp it. You have to survive it first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Vamos jogar FIFA agora, rapaziada. Vamos encerrando por aqui. As primeiras 40 minutos. Vamos ver. Cole Phelps and Jack Kelso. Cole Phelps and With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends. Their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. Vamos ficando por aqui, meus ídolos, meus queridos. Mais tarde a gente volta com o detetive Phelps. Well, it's a Por shame you enquanto don't é like to PM talk about it, Phelps, Cole. né? Por Ralph, enquanto. friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. Friends. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers! Stop! LAPD! Pera aí, vamos resolver. Terminar aqui. Why, you! He's hiding in the alley! Bowers! Hold it right there! Stop now or I will shoot. I won't tell you again, Wendell. Jesus, Dunn! Watch your fire! You don't want to do this, Wendell. Phelps. Ó, o Phelps tá correndo ainda. Right now. Give it up, Wendell! Stay the hell away from me! Eu sabia que ele ia chutar. You've got to be kidding! You fucking asked for it. There's no way I'm going back inside. I've done my time. It's over, Bowers! You assholes already screwed me once. Give it up, Bowers! There's nowhere left to go! Olha, picou-lhe o murro. We've got the place Olha, to Tati, me picou-lhe o murro. O cara chamou pro pau, hein? Come on then, pretty boy. How you doing, Wendell? Tá. Your parole Bem, officer's pra cima. feeling lonely. He's got a hole in his Tome life murro. for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' Para o time. crânio aí levando uma, vai. Watch your head. This Watch hump your will be head. back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5.
Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Rapaziada, Gets agora you nós ficamos recognized por as the aqui. shining new star in the squad. Depois nós The voltamos case that you solved that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up para and go outro to make you episódio stand out from de your average rank and file Le patrolman. This could be Noire. the one, Cole. Vai ficando por aqui, ó. Olha lá, acabou de... LAPD, Aqui vai ter could um you stand clear of the body, assassinato. please? Assassinato. Has anyone called an ambulance? Investigação, We've called an isolar. ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the Fazemos crowd de on. grupo, tem mais. Vamos encerrando por Better see what aqui. you can find out before... Depois nós volta.